उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर ब्लॉक के शाहपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के श्रीपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक पुराने मार्केट शेड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पंचायत की प्रधान के पति मोहम्मद अलीम और कुछ प्रभावशाली नेताओं की मिलीभगत से इस शेड को खाली कर उसे अवैध रूप से बेचने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 25 साल पहले ग्राम पंचायत के द्वारा सरकारी जमीन पर एक मार्केट शेड का निर्माण कराया गया था। इस शेड में कई दुकानों को किराए पर देकर स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया था। वर्षों से यह स्थान शांतिपूर्वक कार्यरत था। हालांकि हाल ही में अचानक दुकानों को खाली करवा लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। उनका आरोप है कि ये सब एक पूर्व निर्धारित साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि इस बहुमूल्य जमीन को निजी स्वार्थ के लिए बेचा जा सके। इस घटना के सामने आते ही श्रीपुर क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस पूरे मामले में शाहपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत की प्रधान के पति मोहम्मद अलीम ने क्या कहा है, आइए उसे सुनिए और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ना 8 मास हलो 8-9 मास हलो 8टा भाड़ा धर्य हलो पहले छिलो 200 टाका तारपर करलाम 800 टाका भाड़ा एक धर्य करलाम भाड़ा धर्य करे आमादेर कोनो दिने भाड़ा आसे नाई 8-10 मास थेके बारबार नोटिस करछि आसे नाई ता आमि बोललाम जे रिपेयारिंग करबो एकटा देखबो पंचायतटा ठीक करबो ओटा अफिसे पंचायतेर जायगाटा आछे तखन ও আসে না আমরা 3টা নোটিস করলাম নোটিস করে বললাম যে রুম খালি করে দেন খালি করবে না ওরা বলে আমরা ভাড়া দেবো না খালিও করবো না তো তারপরে আমরা পুলিশকে জানালাম পুলিশ আমাদের রিপোর্ট চালো পুলিশকে জানালাম পুলিশকে বলে যে আমরা খালি করে দিই আমি দেখি পঞ্চায়েতে কী হবে না হবে আগে ঘরটা বানিয়ে আমার নতুন করে এটা কোনো পরিস্থিতি করব এখন আর তারপরে কোনো কথা নাই এইগুলো আমাদের আছে। এই যে বিক্রি করার পরিকল্পনা বা পুরনো জমিদাতা যারা রয়েছে তারা দাবি করছে নিজের জমি না এরকম কোনো কথা না আমি কারো কোনো কথা শুনবো না। এখন যা শুনছি আমি এটা খালি করছি তা 8-9 মাস থেকে আমাকে 10 মাসের উপরে গেলো আমাকে ভাড়া করে দিচ্ছে না তার জন্যে আমি কোনো খালি করে একটা পঞ্চায়েতে আমাদের তারপর আমার কী হবে না হবে বড় সত্য। জমিটা কার? জমিটা এখন তো আমাকে বলছিল যে পঞ্চায়েতের যে জমিটা আছে তো পঞ্চায়েতে আমি দেখলাম কাগজপত্র কিছু নাই। পুরানো প্রধানকে বললাম যে আমাদের জমিনের দলিল টলিল আছে কি, দলিল নাই। তা আমি থানায় রিপোর্ট চাচ্ছিল আমি রিপোর্ট দিলাম যে আমার কাছে দলিল টলিল কিছু নাই, এটা আমি ভাড়া নিচ্ছি ভাড়া দিতে করছি। তারপর তো ওখানে তো সরকারি প্রজেক্ট তো হয়েছে, সরকারি প্রজেক্ট হয়েছে আমি 15-20 সাল পেলি আমি তো জানি না ওই সময় হয়েছিল। তো তার জন্য আমি করলাম তো ভাড়াটা আমি নোটিস করলাম নোটিস করে আমি দেখলাম তো পঞ্চায়েতের জমিটা আছে কি না, দেখলাম পঞ্চায়েত আছে ভাড়াটা নিয়েছিল বলে তো ভাড়া দিয়েছিল 200 করে দিয়েছিল। তাহলে বসে আমি ভাড়া করলাম ধৈর্য করলাম সবার লিম্বরে বসে ধৈর্য করে 800 টাকা ভাড়া করলাম রুমের ভাড়া আমাকে একজন 800 টাকা দিল। তারপরে ভাড়া মাংছি ভাড়া হয়ে আসে না কেউ শুনাই করছে না। নোটিস আমি কমসে কম 2-3 নোটিস লাগালাম নোটিশও করলাম আসলে না। তার জন্য আমি বললাম যে রুম টুম খালি করেন এই জন্য রুম টুম খালি করে চাবি টাবি আমি রাখছি।